السلام عليكم الدراري، معكم بروغرامين فيديو جديد. اليوم رجعت لكم باللعبة اللي درتها الفيديوهات اللي فاتوا. هذا فيديو جديد سوا بالتشكيلة واحد 7-3-3. رجعت التشكيلة كما كنت كندير في الحلقة اللي درتها في الحلقة الأولى. سوا كنت سوق الحلقة اللي فاتت كنت رابح غاريس بلوا وزدت ربحت الآخر ليفاندوسكي. كاين الفرقة نتاعي ولات واعرة بزاف، ومازال انا ما كنشوبيش الكوينز غاليين بزاف، ما نقدرش نشوبيهم. ربحت واحد الكادو دابا ديال 30 كوينز. ها هو الدراري، هذا هو ياك. دابا غنمشيو نلعبو شي ماتش في الاخر في هادي هنايا في كومباني. فين بدل الدراري بلاصة الفيس كام نجيبو هنايا. كاين دابا الدراري عندنا دابا عندنا هاد المود ايفينمون تاع اسبانيا. كاين هاد النهار غادي نلعب انا هذا كومباني سوا الدراري. نمشيو دابا لكلوب هاوس نشوفو السيكسين تاعنا. سيسي نديرو ريسيفابل. نمشي نشوفو شنو نقدر نغلب الكوينز. سيسات اللعب كاين هاد المرة، هاد النهار نلعب جوج. لا ولا غنلعب بزاف د الماتشات وخيلا. سوا الدراري هاني غنرجع ليكم دابا. سوا الدراري احنا رجعنا دخلنا للجو، دخلنا للحق دايرين واحد الحاجة. صافي درنا واحد الحاجة الا بغيت نربح 10 دي كوينز واقيلا خصني ندخل ونخرج 30 مرة في النهار. يعني انا ديجا داخل بزاف المرات هاد النهار في بي اس. دابا باغي نكملها، يلا دخلت وخرجت مرة واحدة. نتوما كيما كتشوفوا هو دخلنا دغيا. الدراري حيت الفيس كام كيعذبني بزاف، ما يصلحش في بي اس. نديرو في ماينكرافت، غادي نبداو واحد السلسلة د ماينكرافت. الدراري نمشيو دابا الماتش. نمشيو مود ايفينمون. بقاش تما كيجوني شي فراقي طير وتنزل هاديك اللي غلبتيهم. ايوا دير كونتيني. دخلنا ماتش اكسيون فين سبيسيال. كلشي مزيان. سويفون سوبر ستار. الدراري حنا واعرين خصنا نغلبوهم ضروري. بيزيد معرفتش منين جايه هاد الفرقة ساهلة. المهم هداكشي خفاز راه نديرولا. ناخد السكرين الاخر نتاعي صافي نخيسها. شفت خداتلي صافي. دابا غندخلو نلعبو. الدراري غدا ان شاء الله نهار العيد، عيد مبارك سعيد. كنتمنى يدخل عليكم بالصحة والعافية ويحيد علينا الله سبحانه وتعالى هاد الوباء ان شاء الله. دابا نخليكم مع التعليق هذا اللي زوين بزاف، كنتمنى يعجبكم. انستاليتو دابا نوريكم نيت انستاليو في ديال نصير اي لغة بغيتو. غنسكت دابا ونخليكم تسمعوا هاد التعليق.
ريكوردي كنصور. Il sonne la charge. C'est joué long. C'est bien donné. Il est bien placé. C'est dégagé très loin. Et se fait pardonner. Boateng. Il joue en profondeur. Avec Bellarabi. Il cherche la profondeur. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Boateng. Bien servi. Le bon dribble. Il peut frapper. Oh, l'inspiration. Oh, but pour le Beşiktaş. Et والله قلت لكم الدراري ساهلين، مسكو ضربوني بواحد الزيرو، يضربوني بواحد الزيرو بساخت. وين قالوا qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Bon, je vais faire un peu mon Captain Obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus. Nkoudou. Dans la profondeur. Non, il est signalé en jeu. طلع يتحركش الوقت باصي. Donc il va vite sur ce côté. C'est joué long, attention. Oh, il y a danger. Un ballon dégagé très loin. Touche donc. وفين وصلها الدراري؟ شوف فين وصلها. هادي هاد اللعبة خصني عامرة كليتشات، واخا جديدة واخا. Il file sur l'aile gauche. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. Oh, bonne lecture, intercepté. Victor Ruiz. Il reste évidemment beaucoup de temps, mais il faut trouver vite des solutions pour revenir au score. Boateng. La passe dans la profondeur. Koudou, il a de l'espace. Allez, de la tête. Magnifique. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Bellarabi. توش قولوا توش، يقولوا متحشموش، غير قولوا توش. كيحشموك حشموا الدراري، نعس الارض. نعز على نوير. نوير هذاك شنو كيتفلو على نوير. بغينا نديروها بنوير. والله بغينا نديروها بنوير، زوينين هادو، افضل حديث في اللعبة بغينا نديروها به. قدم شوية. سير ليفاندوفسكي، سير ساعة السلة واحد ديفونسور غير هما بقاو كل ملتاس. كفرة
الدراري والله الا كفرة، Un long ballon vers l'avant. والله الا كفرة الدراري. C'était difficile comme geste. ديجاجي ديجاجي ديجاجي. Le danger est repoussé. Hutchinson. سير. Boateng. ما عرفتش على الحكم ديال الصفر، ولكن ما Et à distance de tir. ما فيه حتى حاجة. Oh la frappe. Oh but. تا الدراري نرجع لكم. Il creuse l'écart. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Long ballon dans le sens du jeu. Bon service dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Ça joue long vers l'avant. Boateng. Il a trébuché sur cette intervention. Quel timing dans l'interception. Gökhan Gönül. C'est bien fait ça. Il relance côté droit. Ce sera une remise en jeu. La passe est précise. Dans la boîte. Et cette tête! Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Que c'est dur à avaler. Elle est terrible cette défaite pour les joueurs. Pour سو الدراري حنا سالينا الماتش، نتلف في هاد الفيديو غير ماتش واحد. الفطور قريب يأذن. شوفوا الدراري ها هو راه 53. الفيديو ديتلونسا سير غدا. ماشي دابا نطول غير شي لعاب و روتور 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 روتور. اجي لهنا تو ريسيفوار تو ريسيفوار. اجيو الكونطرا اجون. انا عارف الدراري في السيرفر ما تيجينيش شي حاجه. شوف الدراري الفاس. شوف كي دايره ماي كلوب سي شنو الدولة الدراري غانا ولا سيلفر. عطيني نيشان سيلفر بيبي. عندي كافو في هاديك البلاصة. عندي كافو تبان لي غير نتا. عودي عودي كلوب هاوس مون ايكيب. فين هو هذا انترينمون. سويفون كونتيني. سوا الدراري هادشي اللي كان في هذا الفيديو، متنساوش ديروا لايك هو الدراري دابا ابوني اتفق ورجعوا تاع معكم سو الدراري هادشي اللي كان في هاد الفيديو. تهلاو وعيد مبارك سعيد.